Rubrika Na putu pobede ovog puta nas vodi kroz jedan tesnac u kome se nalazimo kada razmišljamo o selu i gradu kao dva tipa naselja, ali i dva tipa života, kulture i verovanja. Naime, mi živimo dekadenciju grada. Mi kroz to živimo odvajanje od prirode, od sebe samih, od one noći koja je neuznemirena bilo kakvim ljudskim zvukovima, bukom. Odvojeni smo od životinja, sem ako ne računamo kućne ljubimce koji su više čovekoliki prijatelji nego što su životinje. Odvojeni smo od godišnjih doba, sa svojim air conditionom i grejanjem, sa svojim prozorima i često zidovima bez pravog pogleda. Mi gubimo osjećaj za to da li živimo u proleću, u letu, u jeseni, u zimi. A odvojeni, naravno i nažalost, odvojeni smo i od samog sebe, od samih sebe. Zato što je teško prepoznati sebe u miljeu u kome smo mi jedan od predmeta u uvek istom stanu, u kome sve postaje scenografija, pa i mi sami. Louis Ferdinand Céline je od najvećih pisaca i mislilaca 20. veka i u jednoj od svojih kontroverznih knjiga opisao Pariz kroz neviđenu sliku mravinjaka punog fizioloških izlučevina, nervoze, pohlepe, ambicija, sudara, raznih karaktera u tom malom prostoru, poprišta, borbe svih protiv svih. I to on opisuje Pariz iz vremena uoči Drugog svjetskog rata, kada je on sigurno bio neuporedivo lepši od Pariza danas, a opet da ne govorimo o drugim gradovima koji su još u mnogo goroj poziciji i njihovi građani mnogo teže mogu da podnesu život nego što su to Parižani iz Célinog vremena mogli. Ipak on je uputio svoje reči kao upozorenje za ono što će tek doći, govoreći o toj opasnosti života u mravinjaku, života koji nije prirodan, u kome naš korak nas ne izvodi negde drugde, u kome ni hodanje nije normalan deo dana, jer se često život u stanu nastavlja boravkom u kolima, ulaskom u kancelariju i onda unazad sve do trenutka kad se ugasi prosto taj život koji možda i nije baš život. Mi shvatamo danas i razumemo da je, nažalost, urbanizacija ne samo popravljanje kvaliteta života i udobnosti, što jeste, i to je jedno vreme bio akcenat urbanizacije, nego urbanizacija postala rušenje tradicije. I u kapitalizmu i u komunizmu se tradicija ruši jer ometa tu vrstu funkcionalnog obezličenja u kome što si manje sličan sebi, svojoj porodici, svojim precima, nekim idealima, nekim posebnostima tvog naroda, što si manje takav, lakše se uklapaš kao neka Lego kockica u neki mehanizam gde trebaš da budeš samo jedan od šrafova i ne treba puno da postojiš van te funkcionalne upotrebe. Tako da mi imamo kao simbol ovog današnjeg savremenog grada Vavilon, grad koji svojim visinom i oblikom prkosi Bogu, koji je antigrad ili lažni grad, obeskorenjen, koga je podiglo Kainovo potomstvo. I taj grad u stvari u sebi sabira sve one opasnosti koje mi danas živimo. Nasuprot njemu, ipak, Bogu hvala, postoji ideja grada Jerusalima i Novog Jerusalima, kada će sa neba da se spusti grad, kako se to kaže u svetim spisima, i po toj logici ta dva grada Novog Jerusalima i tog Vavilona, to sve postaje ipak pristup gradu, a ne grad po sebi. Znači, može se živjeti u gradu i neki od čuvenih pisaca koji su grad kritikovali su živeli u njemu i u njemu nalazili inspiraciju da ispravljaju ono što se može ispraviti i da upozoravaju na ono na što se treba upozoriti. Tako da je ipak sukob selo-grad veštački sukob, konfrontacija one logike zavadi pa vladaj.
I moramo da se setimo toga da nije od uvek život u gradu, posebno u centru grada, bio nekakva posebna privilegija i zadovoljstvo i počast, nego je još u vreme Rimljana provincija, tako je dobila ime, provincija je bila onaj idealni način života u kome najuspešniji pripadnici nekog naroda, vojskovođe, veterani, dobiju na upravljanje neke prostore u toj takozvanoj provinciji i oni tamo, kako bi to rekli naše komšije, ladanjski žive, tako da samo je nesrećna sirotinja u gradu i toj gužvi mravinjaka, a oni koji su nekakva elita ili nekim zaslugama su došli do bolje pozicije, oni naravno biraju neko drugačije mesto. Dakle, grad, to je ono hleba i igara, zadovoljiti masu da se ne pobuni, a neka drugačija mesta sa dvorištima, sa drvoredima, sa zalaskom, izlaskom sunca koje se vidi, on nastavlja tu tradiciju nekog boljeg, lepšeg, kvalitetnijeg i udobnijeg, unutrašnje udobnijeg života, ne spolje udobnijeg, nego unutra udobnijeg života. Tako da je u stvari jedan važan fenomen na putu pobede. Danas to je taj povratak na selo, koji je i povratak slobode, povratak ozbiljnog života u kome morate se borite sa prirodom, sa svojim dvorištem, sa vrtom, sa onim voćem i povrćem koje ste zasadili, koje trebate da obrezujete, da pazite na njega, da obraćate pažnju na vremenske promene. Ne možete samo da ležite i gledate scenografiju, kartonsku scenografiju neke prirode koja je oko vas, nego morate da učestvujete u životu te prirode da bi ona opstala i da bi bila zaista nešto drugo, a ne samo dečija fantazija. Tako da će uskoro, vidjet ćemo i uverit ćemo se, ja sam u to ubeđen, i stranci dolaziti u Srbiju, koja ima i čist vazduh i vodu kao svoju dragocenost. Ima ogromne količine te netaknute prirode i sve to što nije urbanizovano u stvari postaje prednost. Tako da naši zaostaci u urbanizaciji postoji naša nova šansa da sa kraja kolone budemo na njenom čelu, u nekom novom životu. Postoji pitanje kako živeti, a osetiti život. Kako naći mir. Kako uspostaviti nezavisnost i zadržati privilegije poslovanja. Bežična komunikacija, savremene tehnologije nam to omogućava, taj mirni spokoj, veću sigurnost, neki mikrokosmos gdje imate svoju baštu, svoj vrt, svoje drvo, svoju životinju, svoju ogradu, svoj potočić, reku, svoj puteljak, neko vaše groblje i te seoske vile koje se polako podižu i na Zlatiboru i Kopaoniku, ali i na Kosmaju, Tari i svugde po Srbiji, praveći neke nove pejzaže naše budućnosti. Srbija zaista postaje model obećane zemlje, kroz nekakav real patriotizam i kroz svoje imanje. Jer voleći svoju zemlju, obrađujući je, gledajući njene plodove, zavolit ćemo i onu našu zemlju, našu državu, našu Srbiju. Tako da, nimalo slučajno su upravo vlastelini, upravo zemljoposednici i zemljoradnici bili glavna smetnja svim revolucijama. Revolucije su najlakše delovale među obeskorenjenima, onima koje ste mogli da pokrećete uličnim pravcima protiv nekoga ili za nešto, gde ta vezanost za zemlju, za svoju adresu, za svoje selo, za svoje mesto, za svoje poreklo, za svoje groblje, za svoje ognjište koje je bilo simbol toga, ono prestaje da bude važno, a vi prestajete da budete čovek u onom tradicionalnom smislu reči. Moram da pomenem da se kod nas oslobođenje Srbije dogodilo upravo seoskim ustancima u 19. veku. Oni koji su naseljavali sela ili živeli u šumi boreći se protiv Turaka, oni su u stvari u tom korenju zavičajnom nalazili snagu za svoje ideale, da izdrže sve opasnosti i brojnog neprijatelja. Zbog toga je toliko vođeno računa da uvek postoji seoska škola, seoska crkva i seoska zadruga kao deo tog mikrosveta, od koga se sačinjava otadžbina u njenom skupu. Dobra strana tehnološke modernizacije i ekologije u neposrednoj budućnosti
je to da će naša klima i položaj i eventualno neki naš trud oko organizacije života van gradova doprineti da Srbija počne da bude jedan od modela onih zemalja koje žive neki mnogo srećniji, normalniji život koji ne liči na te utopije velikih gradova. Nemojmo nikada zaboravimo da kad gledamo science fiction filmove, mi nikad ne možemo da vidimo crkvu u science fiction filmu, nikad ne možemo da vidimo travnjak, nikad ne možemo da vidimo dete koji se igra loptom na nekoj livadi ili bere cveće, ili neke konje koji se odmaraju kraj reke. Vi samo gledate neke staklene sfere, neke kugle, neke iskrice, vatromete i neke šiljkove nebodera koji bodu u nebo i koji nimalo ne liče na sve ono što mi prepoznajemo kao život. Tako da, sa te strane, Srbija je zemlja koja pokušava da se izbori za svoju budućnost u tim novim modelima obnavljanja tradicije. Kod nas postoji to Ministarstvo za brigu o selu, koje ima misiju preporoda sela. Oni prave ugovore za mlade, za kuće na selu, bave se budućnošću zadrugarstva. Da ne zaboravimo da je reč koja se u istoriji Evrope prima kao srpski doprinos evropskoj civilizaciji upravo zadruga. Znači, kad se govori o zadruzi, onda se uvek kaže da je to reč srpskog porekla i da su Srbi bili specifični po tom zadružnom osjećaju u svojoj patrijarhalnoj civilizaciji. Znači, naše međusobice, naše svađe, nerazumevanje i građanski rat između nas najbolje svedoči da su naši neprijatelji dobro uspeli da nas izvedu iz zadružnog raspoloženja u neko sasvim drugo. Onda imate u Ministarstvu za brigu o selu, takođe imate brigu o voćarstvu i vinogradarstvu, imate kupovine seoskih kuća sa okućnicom, imate velike miholjske susrete sela koje se organizuju svake godine, čak po 1300 sela učestvuje godišnje u tim aktivnostima i glavna ideja je kako život na selu učiniti primamljivim i privući ljude da umesto nestašice, nedaća i gubitka volje i malodušnosti u velikim gradovima, bez neke lake mogućnosti kupovine stana ili nekog samostalnog života, umesto večno u porodičnim stanovima, da otvorimo sebi mogućnosti koje mnogo više liče na život naših predaka na selu i zbog toga je već više od 5000 ljudi useljeno u te kuće na selu u programu obnove sela. Ono što je bitno i čime ćemo i da završimo ovo kratko obraćanje i podsjećanje odakle smo krenuli i kamo idemo. Od sela ka selu, a kroz grad da naučimo koje su prednosti, a koje su i mane tog nekog među perioda. Na putu ka onome što su naši preci imali, ka traganju za spokojem, zdravljem i mirom naše duše, bit ćemo na putu pobede. Sada u subotu u 19 časova, subotom u 7, imamo naš specijal urađen u ovom novom programu rasporeda mojih istupa u srpskom svetu Dragoslava Bokana, u kome ćemo govoriti o Novaku Đokoviću, Nikoli Jokiću i čitavoj seriji nekih sportskih junaka kojima se danas ponosi Srbija, a koji predstavljaju pravo malo čudo šta je ono što je ostalo od Srbije posle svih svetskih ratova i posle svih napada, iseljavanja i svega, šta je to što je omogućilo da dva najpopularnija sportista sveta danas budu samosvesni Srbi ponosni na svoj rod i poreklo.